Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुस्ल। दोस्तों, ये गुस्ल एक ऐसी चीज़ है जिसके ना होने से हमारी कोई भी इबादत नहीं होती, इसलिए हर मुसलमान पर गुस्ल फ़र्ज़ होता है और इसके जानना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम गुस्ल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो बात करेंगे कि गुस्ल किन बातों से यानी किन बातों पर फ़र्ज़ होता है। तो दोस्तों, गुस्ल कुल 6 बातों से फ़र्ज़ होता है। नंबर 1 पे क्या आता है? औरत से सोबत करना, बदख्वाबी से एहतलाम का हो जाना या मनी का कूद कर शहवत से निकलना। मसलन अगर आपको ख्वाब में एहतलाम होता है या मनी खारिज होती है तब भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, जब औरत हैज़ से पाक हो। नंबर 4 पे आता है जब औरत नफास से पाक हो। नंबर 5 पे आता है जब मर्द की शर्मगाह का अगला हिस्सा औरत की शर्मगाह में दाखिल होना, चाहे मनी खारिज हो या ना हो। नंबर 6 पे आता है किसी शख्स का चौपाए या मुर्दे के साथ जमा करना, जबकि उसको अंजाल हो जाए तो भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। चौपाए कहते हैं किसी जानवर को, मतलब किसी जानवर या मुर्दे के साथ जमा करना, तो इसलिए चौपाए किसी जानवर को कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि किन मौक़ों पर गुस्ल करना सुन्नत है। तो दोस्तों, 4 मौक़ों पर गुस्ल करना सुन्नत है। तो कौन से हैं? नंबर 1 पे है जुमा की नमाज के लिए, यानी जुमे वाले दिन गुस्ल करना सुन्नत है। नंबर 2, दोनों ईदों की नमाज के लिए, मसलन ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। नंबर 3 पे आता है हज का ihram बांधने से पहले। नंबर 4 पे आता है अरफात में वकूफ़ करने के लिए। तो अब ये आते हैं कि किन मौक़ों पर गुस्ल करना मुस्तहिब है। मतलब मुस्तहिब उसे कहते हैं जिसे कर लें तो सवाब है, ना करें तो इसमें कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन अगर कर लें तो सवाब है। तो ये किन मौक़ों पर होता है? 7 ऐसे मौके हैं जिन पर गुस्ल करना मुस्तहिब होता है। नंबर 1 पे शब बरात, यानी शुबान की 15वीं रात में। नंबर 2, अरफा की रात में, यानी नामी ज़िलहज की रात में। नंबर 3, सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण की नमाज के लिए। नंबर 4, नमाज इस्तिस्का के लिए। नंबर 5, मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने के लिए। नंबर 6 पे आता है मैयत को गुस्ल देने के बाद। नंबर 7 पे काफिर को इस्लाम लाने के बाद। तो अब दोस्तों, जो मेन बात आती है कि गुस्ल के फ़र्ज़ कितने हैं। तो दोस्तों, गुस्ल के कुल 3 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 पे कुली करना। नंबर 2, नाक में पानी डालना। नंबर 3, तमाम बदन पर एक दफ़ा पानी बहाना कि जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क ना रहे। ये गुस्ल के फ़र्ज़ थे। अब बात करते हैं गुस्ल की सुन्नतें कितनी हैं। तो दोस्तों, गुस्ल की कुल 5 सुन्नतें हैं। तो कौन कौन सी? नंबर 1 पे है दोनों हाथ घुटनों तक धोना। नंबर 2, अस्तंजा करना और जिस जगह बदन पर नजासत लगी हो उसे धोना, मसलन पहले उसे साफ़ करना है। तो नंबर 3 पे नापाकी दूर करने की नीयत करना। अगर आपने गुस्ल का इरादा करते तो वो नीयत ही हो जाती है। गुस्ल से पहले वज़ू करना। नंबर 5 पे आता है तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाना। तो अब बात करेंगे कि गुस्ल के मुतल्लिक हमें कौन सी एहतियातें करनी चाहिए। तो चंद ऐसी एहतियातें हैं जो हमें गुस्ल के मुतल्लिक करनी चाहिए। तो कौन कौन सी है? नंबर 1 पे आता है नाखूनों पर पॉलिश या जिस्म के किसी हिस्से पर कोई चीज़ लग जाए जिसकी वजह से जिस्म पर पानी ना पहुँचे। तो अगर बाल बराबर जगह खुश्क रह गई तो गुस्ल नहीं होगा। लिहाजा गुस्ल करते वक्त तमाम जिस्म पर पानी अच्छी तरह पहुंचाया जाए और जमी हुई चीज़ों को हटा दे। तो नंबर 2 पे क्या आता है?
جو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، غسل ایسی جگہ کیا جائے جو با پردہ ہو۔ اگر کھلی جگہ غسل کرے تو اتنا کپڑا ضرور ہو جس سے سطر چھپ جائے۔ تو دوستو، مرد کا جو سطر ہوتا ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے غسل کرتے وقت ننگے بدن دوسرے آدمی سے بات چیت نہ کی جائے۔ نمبر 4 اونچی جگہ پر بیٹھ کر غسل کیا جائے تاکہ گندے پانی کی چھینٹیں بدن وغیرہ پر نہ پڑیں۔ نمبر 5 غسل نہ سخت گرم پانی سے کیا جائے اور نہ زیادہ ٹھنڈے پانی سے۔ ہاں، یہ مسئلہ آتا ہے کہ جب سردیاں ہوتی ہیں تو گرم پانی سے، کچھ لوگ تو گرم پانی سے کرتے ہیں، لیکن گرم پانی کی ایک لمٹ ہونی چاہیے، اس کی ایک حد ہونی چاہیے کہ آپ اس میں اگر ہاتھ رکھیں تو آپ کا ہاتھ نہ ہی جلے۔ اور اتنا سردیوں میں جب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پانی گرم نہیں کرتے، ویسے ہی نہا لیتے ہیں، لیکن اتنا ٹھنڈا پانی بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ گرم ہونا چاہیے، درمیانہ پانی ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ زیادہ ٹھنڈے پانی سے کریں گے تب بھی اس سے غسل جو ہے اس میں آپ کا نہیں ہوگا، اگر زیادہ گرم کریں گے تو تب بھی نہیں ہوگا، درمیانہ پانی ہوگا تو وہ غسل کے لیے اچھا پانی ثابت ہوتا ہے۔ تو اب آتا ہے نمبر 6 پہ، اگر ہاتھ میں انگوٹھی اور کان میں بالی یا رنگ یا ناک میں نتھ ہو تو انہیں بھی ہلا لیں تاکہ انگوٹھی کے نیچے اور کان کے سوراخوں میں اور نتھ کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے۔ اگر پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ تو اب آتا ہے کہ جو مین چیز ہے، جو ضروری بات ہے، جو عورتیں ناخن پالش لگاتی ہیں جس کی وجہ سے ناخنوں پر پانی نہیں پہنچتا، ان کا غسل نہیں ہوتا۔ شرعی روح سے وہ تو ناپاک ہی رہتی ہیں، نماز وغیرہ بھی ان کی ادا نہیں ہوتی، سو انہیں چاہیے کہ وہ غسل کرنے سے پہلے نیل پالش اتار لیں۔ تو اگر وہ نہیں اتارتے تو ان کا غسل بھی نہیں ہوتا۔ غسل کا صحیح اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اول دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھوئیں، پھر استنجا کریں اور بدن سے تمام حقیقی نجاست دھو ڈالیں، پھر وضو کریں، پھر تمام بدن کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھ سے خوب ملیں، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، کلی کریں اور ناک میں پانی ڈالیں۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کریں اور بذریعہ سانس نرم ہڈی تک پانی کھینچیں۔ تو بس یہی تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ تو اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے۔ لائک کرنے سے آپ کا کوئی خرچہ تو نہیں آتا، لیکن اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ تو تب تک ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔